Buenas noches. Today is the last class of Daniel, the book of Daniel. Esta noche va a ser la última clase del libro de Daniel. We're going to do 10, 11, and 12. Vamos a hacer el 10, 11 y el 12. Before I forget, my wife keeps reminding me to correct something that I said several weeks back. Antes que se me olvide, mi esposa me dijo que tenía que corregir algo que dije hace unas semanas. Well, I talked about baptism, Cuando hablé del bautizo, and I said, it doesn't matter if you're baptized or not, que dije que no importaba si estaba bautizado o no, you will still go to heaven. todavía vas a ir al cielo. What I meant is, it doesn't matter if you're baptized in water, Lo que quise decir es que no importa si estás bautizado en agua, but you have to be baptized in the Holy Spirit pero tú tienes que estar bautizado en el Espíritu Santo to be able to go to heaven. Amen. para ir al cielo. So next class, next week, A la clase de la próxima semana we're gonna have questions and answers. vamos a tener preguntas y respuestas. So anybody that have questions, Así que alguien que tenga alguna pregunta, get my number from Sister Cecilia que agarre el número de la hermana Cecilia and text me your first answer, your first question, the most important one that you really want. la pregunta la pregunta que ustedes necesiten preguntarle a ella. And if you have a second and third, you go ahead and send it Y si tiene una segunda o tercera, también envíen, because our time is limited. porque nuestro tiempo es limitado. So I'm gonna try to take one question per person to answer. Así que voy a tratar de agarrar una pregunta de cada uno para responder. Let's close our eyes and pray before we start. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar para empezar. Dear Lord, Señor, we thank you again for bringing us here in this room. te damos gracias por traernos aquí a esa sala. We know, Lord, that you correct us when we're wrong Sabemos que tú nos corriges cuando estamos en mal, because your Holy Spirit porque tu Espíritu Santo corrects every believer. corrige a cada creyente. Every time we go left, Cada vez que vamos a la izquierda, your Holy Spirit brings us back to the center. tu Espíritu Santo nos trae de regreso al camino correcto. We do not want to go right or left, God. We want to be straight. We want to go your way. No queremos irnos al camino izquierdo o al derecho, queremos ir al camino contigo. So we pray, Lord, So, oramos, Señor, we always pray siempre oramos, that you keep the Holy Spirit with us, que siempre mantengas el Espíritu Santo con nosotros, because that gives us the power porque eso nos da el poder to continue walking straight para caminar en el camino correcto, in your way, Lord. en tu camino, Señor. In the name of Jesus Christ, we En el pray. nombre del Señor. Okay. Let's open the book of Daniel, chapter 10. Vamos a abrir el capítulo de Daniel, el capítulo 10. I don't bring my glasses, so Trae mis lentes, hopefully I'll read everything here. así que espero leer todo bien. In the third year, okay, everybody had the book open, sorry. In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed into Daniel, whose name was Belteshazzar. And the thing was true, but the time appointed was long. And he understood the things and had understand of the vision. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Let's stop here for a second. Daniel been praying for 3 weeks Daniel había estado orando por 3 semanas, for one thing. por solo una cosa. Sometimes we pray because we want something from God.
Muchas veces oramos porque necesitamos algo de Dios. We ask God to heal us or heal our family member or get us a job. Le pedimos que nos sane o que sane a un familiar o por un trabajo. Whatever the reason that we pray, Por cualquier razón que oramos, well, we might pray for 10 minutes or 15 minutes. podemos orar por 10 o 15 minutos. But Daniel is praying for 21 days, Pero Daniel oró por 21 días, constantly, constantemente, while he's fasting too. mientras estaba ayunando también. Fasting, there is a big argument about fasting between pastors. Hay una controversia entre pastores acerca del ayuno. Some pastor says, hey, if you fast about something that you really, really want, thank you. Hay unos que dicen que si ayunas por algo que en realidad quieres, Those don't work. Thank you. So where we been? some pastors, Some pastors, they say if you fast on something that you really, really like, you are fasting. que si ayunas por algo que en realidad quieres, que sí estás ayunando de verdad. So for example, if you're addicted to Facebook or Instagram or TikTok, Así que si estás adicto a Facebook, Instagram, TikTok, I know nobody here is addicted to that, right? yo sé que nadie de aquí está adicto, ¿verdad? And you fast on not doing that, for example, for a week or two, Y si por decir ayunas, por decir que no vas a abrirlo por una semana, and you pray to God for something that you really want, y si oras a Dios por algo que en realidad quieres, yeah, this will help you because you're clearing your head from answering people or putting likes on something. So this might help you clear your head so you can be with God. eso tal vez te ayude a aclarar tu mente, a no estar contestando a las preguntas o estar dándole que me gusta a lo que están poniendo en las redes. But this is not the fasting that the Bible talks about. Pero ese no es el ayuno del que está hablando la Biblia. Because when you fast Porque cuando ayunas, without food, sin comida, something happens. algo pasa. Your body don't work, your stomach don't work, your heartbeat is less, Tu cuerpo no trabaja, tu palpitares disminuye and your spirit rise. y tu espíritu se eleva. I know I'm the last one to talk about fasting, Sé que soy el último que debo dar de ayuno, but when you do fast, because I tried it, pero cuando sí ayunas, porque lo he tratado, for 3 days or more por 3 días o más, without food, sin comida, you will feel closer to God. te vas a sentir más cerca de Dios. Amen. So Daniel been praying for 21 days Es que Daniel había estado orando por 21 días until he got an answer. hasta que recibió una respuesta. He is worried about the people of Israel. Estaba preocupado por las personas, por el pueblo de Israel. He wants to know more. Quiere saber más. Daniel is not being selfish, praying for himself. No está orando por sí mismo. See, at this time, chapter 10, already the Jews went back to Israel. Así que en este capítulo los judíos ya regresaron a Israel. They already have their punishment done for 70 years, Ya recibieron su merecido por 7 años. and a lot of them left to Israel. Y muchos se devolvieron a Israel. But Daniel stayed. Pero Daniel se quedó. He stayed to serve the king. Se quedó a servirle al rey. It's a choice. You don't have to go to Israel if you don't want to. But some left and some stayed. So the Jews, not all of them left to Israel. Some of them stayed in Babylon. No todos se fueron, hay unos se quedaron en Babilonia. Fue su elección de irse o quedarse. Can you imagine yourself, Daniel only prayed for a day or two and then stopped? ¿Se imaginan si Daniel solo oraba por un día o dos y paraba?
It took 21 days for the angel to come down and talk to him. Demoró 21 días al ángel para esperar y llegar a hablar con él. Angel Gabriel, Ángel Gabriel he apologized to Daniel. le pidió perdón a Daniel. He said, I'm sorry. Dijo, lo siento. The minute you start praying, En el momento de que empiezas a orar, God sent me to you, Dios me envió a ti, but I was held by the prince of Persia. pero me detuvo el príncipe de Persia. Who is the prince of Persia? ¿Quién es el príncipe de Persia? It was a demon, Era un demonio, very strong demon. un demonio poderoso. Because we know that Gabriel is an archangel. Que sabemos que Gabriel es un ángel. His ranking is one of the highest in angels. Su estilo es uno de los más poderosos, los ángeles más poderosos. So for this creature to be able to hold him for 21 days, Pero para que este demonio lo pudo detener por tanto tiempo, he must be very strong. que también era bastante poderoso. Why would God allow this bad creature to hold Gabriel for 21 days? ¿Por qué Dios causó o hizo que este demonio detuviera a Gabriel por ese tanto tiempo? Because God is trying to show us something that we wouldn't see. Porque Dios está tratando de enseñarnos algo que no veríamos. You can talk about bad demons or bad spirits, Puedes hablar de malos demonios, but people's gonna think you are hallucinating. pero la gente va a pensar que estás ilusionando. But this is real. Pero eso es verdad. Open the book on Ephesians 3, 9 and 10. Hablando de la Biblia en Efesios 3, del capítulo 9 y 10. Efesios 3, 9 y 10. Amen. It says, verse 9, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. This tells us this was a secret, it was hidden. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly realms. See, those heavenly realms, meaning these are angels, Significa que esos son ángeles that was good que eran buenos and became bad. y se pasaron a ser malos. Who was good and became bad? ¿Quién era bueno y se transformó a ser malo? Lucifer was one of them. Lucifer fue Right. uno de ellos. He was the first creation Fue la primera creación and he became the worst out of all. y se hizo el peor de todos. So Ephesians, open your book, Ephesians 6:12. Abran ahora Efesios 6:12. Amen? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So those exist. Así que estos existen. Now,
we know that God allowed Gabriel to be held for 21 days. Sabemos que Daniel fue detenido por 21 días. So sometimes when you read it the first time, it don't make sense. Así que cuando lo lees, a veces lo lees por primera vez, no tiene sentido. But God allowed a lot of things to happen Pero Dios permite que muchas cosas pasen so we get to know them, para que nosotros sepamos de ellas, so we can be careful. para que tengamos cuidado. Now, before we move on, let's open the books on Mark 9:28 to 31. Abrimos el libro ahora en Marcos 9, del 28 al 31. Amen? Now the disciples asking Jesus. Afterwards, when Jesus arrived at the house, his disciple asked him in private, "Why couldn't we cast out the demon?" He answered them, "This type of powerful spirit can only be cast out by fasting and prayer." See, God tell us there is demons Así que Dios nos dice que hay demonios and there's powerful demons. y que hay demonios poderosos. But he also gives us the secret sauce, Pero nos da secret ingredients, los ingredientes secretos how to fight para cómo those pelearlos, para cómo derrotar y vencer estos demonios. Fasting been mentioned a lot of times. El ayuno se ha mencionado ya varias veces. When John the Baptist started his ministry, Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, he was fasting. estuvo ayunando. When Jesus started his ministry, Cuando Jesús empezó su ministerio, he also fasted 40 days. también ayunó por 40 días. Something happened to your body and your spirit when you fast. Algo pasa a tu cuerpo cuando ayunas. Now, Daniel 10:20 to 22. Ahora Daniel 10 del 20 al 22. Amen. Amen. So he said, "Do you know why I have come to you? Soon I will return to fight against the prince of Persia. And when I go, the prince of Greece will come. But first I will tell you what is written in the book of truth. No one supports me against them except Michael, your prince." Let's explain this before we go to chapter 11. Vamos a explicar esto antes de pasar al capítulo 11. So, Gabriel is telling Daniel, Así que ahora Gabriel le está diciendo a Daniel, after I'm done here telling you the truth, después de que te diga a ti la verdad, I will be gone. me voy a ir. After I'm gone, Después de irme, a little period of time, en un periodo de tiempo, the prince of Greece will arrive. el príncipe de Grecia va a llegar. Who is the prince of Greece? ¿Quién es el príncipe de Grecia? That's Alexander Macedon. That's the king of Greece. El rey de Grecia. That's the third kingdom, if you remember. Si The se third acuerdan, es kingdom. el tercer reino del que estábamos hablando. After the kingdom of Persia, we have the kingdom of Greece. Después del reino de Persia tenemos el reino de Grecia. But first I will tell you, he said, Pero primero le dijo that I need to go back and fight the prince of Persia. He's going to go fight that demon. tengo que ir primero de regreso a pelear con
demonio de Grecia. but someone is going to help me. Pero alguien me va a ayudar. It's Michael, the archangel. Michael, Miguel, el ángel. So Michael is going to help Gabriel against that demon. O sea que Miguel le va a ayudar a Gabriel a pelear con ese demonio. You have two archangels, two big strong angels fighting one demon. Tenemos a dos ángeles poderosos peleando contra ese demonio. Oh, amen. But we're not talking about Lucifer here. Pero ahorita no estamos hablando de Lucifer, Some other strong demon. estamos hablando de otro demonio poderoso. But then he said, Michael is your prince. Pero ahora dijo, Miguel es tu príncipe. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that Michael is the prince of Israel, the people of Israel. Significa que Miguel es el príncipe de los israelitas. This means every godly people have a prince, Significa que todas las personas tienen un príncipe, an angel or a prince or a king that protect them. tienen un ángel, un rey, un príncipe que los protege. We know our king is Jesus Christ. Sabemos que nuestro rey es el Señor That's Jesucristo. our king that protects us. Ese es el rey que nos protege. Amen. Okay, now we're going to read chapter 11 and 12 and we're going to explain each verse. Ahora vamos a leer el capítulo 11 y 12 y vamos a explicar cada capítulo. Okay, so let's open on Daniel chapter 11. Abramos el libro en el capítulo 11 de Daniel. King of the south is the king of Egypt. Ptolemy, that's his name. And the king of the north is the king of Syria, Seleucus. In chapter 11:2, King Xerxes is the one mentioned who is the king Xerxes. He is the fourth king of Persia. He is the one that sent the order to rebuild Jerusalem through the prophet Nehemiah in 457 BC. Yeah, the king of Persia, he is the one that sent the order. You can actually translate. It's okay. Translate. This king Xerxes, Este rey Xerxes, he's the one that gave the order to rebuild Jerusalem él fue el que dio la orden de reconstruir a Jerusalén through the prophet Nehemiah a través del profeta Nehemías in 457 BC. en el año 457 antes de Cristo. We know that the count of the 70 weeks we talked about before, Vemos que las 7 semanas de las que hablamos anteriormente it starts when the king Xerxes empezó cuando el rey Xerxes that gave the order to rebuild Jerusalem. que dio la orden para reconstruir a Jerusalén. And that was in 457 BC. Y eso fue en el año 457 antes de Cristo. Verse 3. Then a mighty king will arise, who will rule with great power and do as he pleased. That's Alexander the Great. Luego se levantará un rey poderoso que gobernará con gran poder y hará lo que se le plazca. Ese es Alejandro Magno. Verse 4. After he has risen, his empire will be broken up and pursued out towards the four winds of heaven. It will not go to his descendants, nor will it have the power he exercised, because his empire will be uprooted and given to others. The four generals of Alexander the Great, Los 4 generales de Alejandro el Magno, Antiguus, Antígono, Cassander, Casandro, Ptolemy, Ptolemo, that's the king of the south, el rey del sur, king of Egypt, and Seleucus, y Seleuco, rey del norte.
the king of the north, the king of Syria. el rey del norte de Siria. Verse 5. The king of the south will become strong. Talking about Ptolemy, the king of Egypt. El rey del sur será fuerte. Estamos hablando de Ptolomeo. But one of his commanders will become even stronger than he. Pero uno de sus comandantes será aún más fuerte que él. The commander of Alexander the Great will become stronger than Ptolemy. El comandante de Alejandro Magno será más fuerte que Ptolomeo And will rule his own kingdom with great power. y gobernará su propio reino con gran poder. Verse 6. After some years, they will become allies. Después de algunos años serán aliados, The king of the south and the king of the north. el rey del sur y el rey del norte. The daughter of the king of the south will go to the king of the north La hija del rey del sur irá al rey del norte to make an alliance, para hacer una alianza, but she will not retain her power. pero no retendrá su poder. And he and his power Y él y su poder will not last. no durarán. In those days, she will be betrayed En esos días será traicionada together with her royal escort junto con su escolta real and her father y su padre and the one who support her. y el que la apoyó. Now, the wife of the king of the north La esposa del rey del norte have to get divorced tendrá que ser divorciada because the king need to marry the daughter of the king of the south porque el rey necesita casarse con la hija del rey del sur so they can have peace para tener paz and unite together. y unirse juntos. But this can't happen without the king divorcing his first wife. Pero eso no puede suceder sin que el rey se divorcie de su primera esposa. So his first wife Así que su primera esposa poisoned the new queen envenenará a la nueva reina and all her women that came with her. y a todas las mujeres que vinieron con ella. Then the king married his ex-wife. Luego el rey se casará de nuevo con su ex esposa. This you can see only on the drama shows that we watch. Eso solo pueden verlo en las tramas de películas que ven. And she ended up killing him too. Y ella terminó matándolo también. That's what happened when you marry your ex-wife again. Verse 7. One from her family line will arise and take her place. Un miembro de su línea familiar se levantará para tomar su lugar. And we're talking about the brother of the princess that was killed. Estamos hablando del hermano de la princesa que fue asesinada. He will attack the forces of the king Atacará las fuerzas del rey of the north and entered his fortresses. del norte y entrará a su fortaleza. He will fight against them and be victorious. Luchará contra ellos y será victorioso. He will also seize their gods, their metal images, and their valuable articles. También tomará sus dioses, sus imágenes de metal y sus valiosas piezas de plata, Plata y oro. plata y oro, And carry them off to Egypt. y se las llevará a Egipto. For some years he will leave the king of the north alone. Durante algunos años dejará al rey del norte en paz. This means that the king of the south will leave the king of the north alone for some while. Esto significa que el rey del sur dejará el reino del norte en paz por un tiempo. Then the king of the north will invade the realm of the king of the south. Luego el rey del norte invadirá el reino del sur, But will retreat to his own country. pero se retirará a su propio país. Verse 10. His sons will prepare for war and assemble a great army. Sus hijos se prepararán para la guerra y reunirán un gran ejército, Which will sweep on like an irresistible
flood el cual avanzará como una inundación imparable and carry the battle as far as his fortress. y llevará la batalla hasta su fortaleza. Then the king of the south will march out in a rage Entonces el rey del sur saldrá enojado and fight against the king of the north. y luchará contra el rey del norte, He will raise a large army, quien levantará un gran ejército, but it will be defeated. pero va a ser derrotado. When the army is carried off, Cuando el ejército sea derrotado, the king of the south will be filled with pride el rey del sur se llenará de orgullo and will slaughter many thousands. y matará a miles, Yet he will not remain triumphant. pero no permanecerá triunfante. This means that the king of the north goes to battle against the king of the south. Eso significa que el rey del norte irá a la batalla con el rey del sur, But the king of the south, sons, will gather an army and beat him. pero los hijos del rey del sur reunirán un ejército y lo vencerán All the way to his own palace. hasta su propio palacio. Verse 13. For the king of the north will muster another army, Porque el rey del norte reunirá otro ejército larger than the first, más grande que el primero, and after several years, y después de varios años he will advance with a huge army, avanzará con un gran ejército fully equipped. completamente equipado. Here you go again, Aquí vemos nuevamente and you see that the king of the north will gather power to prepare for war. vemos que el rey del norte reunirá poder para prepararse para la guerra. Verse 14. In those times, many will rise against the king of the south. En esos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Those who are violent among your people Aquellos violentos en tu propio pueblo will rebel in fulfillment of the vision, se rebelarán cumpliendo la visión, but without success. pero sin éxito. And violent of your people means Y violentos de tu pueblo significa that the Jewish people, the rebels of them, que los judíos, los rebeldes, will rise against the king of the south, se levantarán contra el rey del sur, but with no success. pero sin éxito. Verse 15. Then the king of the north will come and build up siege ramps Luego el rey del norte vendrá y construirá rampas and will capture a fortified city. de asedio y capturará una ciudad fortificada. The forces of the south will be powerless to resist. Las fuerzas del sur no podrán resistir. Even their best troops will not have the strength to stand. Incluso sus mejores tropas no tendrán la fuerza para mantenerse. The invader will do as he pleased. El invasor hará lo que quiera. No one will be able to stand against him. Nadie podrá oponerse a él. He will establish himself in a beautiful land Se establecerá en una tierra hermosa and will have the power to destroy it. y tendrá el poder de destruirla. This man who will win against the king of the south Este hombre que vencerá al rey del sur and will come to the beautiful land. y llegará a la tierra hermosa, The beautiful land is Israel, la tierra hermosa es Israel, and will have in his heart the power to destroy it. y tendrá en su corazón el poder de destruirla. He would determine, verse 17, he would determine to come with the might of his entire kingdom Él determinará venir con todo el poder de su reino and will make an alliance with the king of the south. y hará una alianza con el rey del sur And he will give him a daughter in marriage y le dará una hija en matrimonio in order to overthrow the kingdom. para derrotar el reino. But his plans will
will not succeed pero sus planes no tendrán éxito, or help him. ni le ayudarán. Verse 18. Then he will turn his attention to the coastland. Luego pondrá su atención en las costas. The coastland is the land of Phoenicia, Esa es la tierra de Fenicia. and will take many of them, Y tomará muchas de ellas. but a commander will put an end to his insolence Pero un comandante pondrá fin a su insolencia and will turn his insolence back on him. y devolverá su insolencia sobre él. After this, he will turn back towards the fortresses of his own country, Después de esto regresará hacia las fortalezas de su propio país, but will stumble and fall, pero tropezará y caerá, to be seen no more. y no se le verá más. He will die or be killed. This what that means. Él morirá o será asesinado, eso es lo que significa. Verse 20. His successor will send out a tax collector Su sucesor enviará a un recaudador de impuestos to maintain the royal splendor. para mantener el esplendor real. In a few years, however, he will be destroyed, Sin embargo, en pocos años será destruido, yet not in anger or in a battle. pero no con ira ni en batalla. Here is another ruler who will rise, but not to stay in power for long. Aquí hay otro gobernante que surgirá, pero no permanecerá en el poder por mucho tiempo. Verse 21. He will be succeeded by a contemptible person Será sucedido por una persona despreciable who has not been given the honor of royalty. que no ha recibido el honor de la realeza. This means that this ruler Eso significa que este gobernante came and got the kingdom llegó al reino without having rights to be king, sin tener los derechos para ser rey, nor he was a bloodline of the king. ni ser de la línea sanguínea del rey. He will invade the kingdom when its people feel secure, Invadirá el reino cuando su gente se sienta segura and he will seize it through intrigue. y lo tomará mediante intriga. Verse 22. Then an overwhelming army will be swept away before him. Luego un ejército abrumador será barrido ante él. Both it and a prince of the covenant will be destroyed. Tanto él como un príncipe del pacto serán destruidos. After coming to an agreement with him, Después de llegar a un acuerdo con él, he will act deceitful, actuará de manera engañosa and with only a few people he will rise to power. y con solo unas personas ascenderá al poder. Verse 24. When the richest provinces feel secure, Cuando las provincias más ricas se sentían seguras, he will invade them and will achieve what neither his father nor his forefathers did. las invadirá y logrará lo que ni sus padres ni sus antepasados hicieron. He will distribute plunder, Distribuirá el botín, loot, and wealth among his followers. el saqueo y las riquezas entre sus seguidores. He will plot the overthrow of fortresses, Tratará de derrocar fortalezas, but only for a time. pero solo por un tiempo. Now we see here that the little horn Ahora vemos aquí que el pequeño cuerno will be very political and smart. será muy político y astuto. He will trick the Jewish people Engañará al pueblo judío and gain their trust. y ganará su confianza. But he will gain the trust of their decision makers, Pero ganará la confianza de sus tomadores de decisiones, not all the nation of Israel, no de toda la nación de Israel. and gain a strong hand on them
by giving them a ton of promises. y tendrá un fuerte control sobre ellos, dándoles un montón de promesas. And he will make a covenant with them to protect them. Hará un pacto con ellos para protegerlos, Protect them from their enemies. protegerlos de sus enemigos. This shows us the future of his bigger brother, Esto nos muestra el futuro de su hermano mayor, the other little horn el otro pequeño cuerno that didn't come yet. que no ha llegado. And this little horn will come in the coming future Y este pequeño cuerno vendrá en el futuro to do way worse than this one. para hacer cosas mucho peores que este. But similar things, Pero cosas similares, this future little horn will make a covenant with Israel este futuro pequeño cuerno también hará un pacto con Israel to protect them from their enemies as well. para protegerlos de sus enemigos también. He will make a covenant for a week, Hará un pacto por una semana and in the middle of the week, y a la mitad de la semana he will deceive them. los engañará. Even though the Jewish people know that, Aunque el pueblo judío sepa esto, they will still fall into the trap with blind eyes. caerán en la trampa con ojos cerrados. Verse 25. With a large army, he will stir up his strength and courage against the king of the south. Con un gran ejército despertará su fuerza y coraje contra el rey del sur. The king of the south will wage war with a large and very powerful army. El rey del sur librará guerra con un ejército grande y muy poderoso. But he will not be able to stand because of the plots devised against him. Pero no podrá resistir debido a las conspiraciones contra él. Those who ate from the king's provisions Aquellos que comen de las provisiones del rey will try to destroy him. tratarán de destruirlo. His army will be swept away, Su ejército será barrido and many will fall in battle. y muchos caerán en la batalla. The two kings, with their heart bent on evil, Los dos reyes con sus corazones inclinados, will sit at the same table and lie to each other. inclinados hacia el mal, se sentarán en la misma mesa. But to no avail, because an end will still come at the appointed time. Y el uno al otro, pero no servirá de nada, Because the end will still come at the appointed time. porque aún llegará en el tiempo señalado. Verse 28. The king of the north will return to his own country El rey del norte regresará a su país with great wealth, con gran riqueza, but his heart will be set against the holy covenant. pero su corazón se pondrá en contra del pacto santo. He will take action against it Actuará contra él and then return to his own country. y luego regresará a su propio país. Verse 29. At the appointed time, he will invade the south again. En el tiempo señalado invadirá nuevamente al sur, But this time, the outcome will be different from what it was before. pero esta vez el resultado será diferente a lo anterior. Ships of the western coastlands will oppose him. Los barcos de las costas occidentales lo opondrán And he will lose heart. y se desanimará. Then he will turn back and Yes. vent his fury against the holy covenant. Luego se volverá y desatará su furia contra el pacto santo. The people that opposed him Esto- is the Roman government. estos que se oponen es el gobierno romano, They were getting strong. que se están poniendo fuertes. This shows us that some of the Jewish people that were willing to sell their belief and abandon God
Esto muestra que algunos del pueblo judío que estaban dispuestos a vender su fe y abandonar a Dios, He will work with them. Él trabajará con ellos. He will return and show favor to those who forsake the holy covenant. Regresará y mostrará favor a aquellos que abandonen el pacto santo. Verse 31. His armed forces will rise up to desecrate the temple fortress and will abolish the daily sacrifice. Sus fuerzas armadas se levantarán para profanar la fortaleza del templo y abolir el sacrificio diario. Then they will set up the abomination that causes desolation. Luego pondrán la abominación desoladora. He, this little horn, will make a great sin. Él, este pequeño cuerno, cometerá un gran pecado. He will put the statue of Zeus in the temple to be worshipped. Pondrá la estatua de Zeus en el templo para ser adorada. And he will sacrifice a pig, Sacrificará un cerdo. and he will sprinkle the pig's blood on the altar. Rociará la sangre del cerdo sobre el altar. He will force the Jewish people to eat from the pig. Y obligará al pueblo judío a comer de ella. Verse 32. With flattery he will corrupt those who have violated the covenant, Con halagos corromperá a aquellos que hayan violado el pacto. but the people who know their God would firmly resist him. Por el pueblo que conoce a su Dios resistirá. At the time of the second little horn, En el tiempo del segundo pequeño cuerno, the book of Revelation tells us that the Antichrist will do similar things. el libro de Apocalipsis nos dice que el anticristo hará cosas similares, But way worse, pero mucho peores. he will not put the God of Zeus to be worshipped. No pondrá a Zeus como Dios para ser adorado. He will be the one that wants to be worshipped. Él será el que quiera ser adorado. He will trick his way with those that is greedy from the Jewish people. Engañará a los judíos codiciosos que estén dispuestos a abandonar a su Dios. And that willing to abandon their God, Y los que están dispuestos a abandonar a su Dios, and then he will turn on all of them. y luego se volverá contra todos ellos. But the ones that sell their souls will be punished in the fires of hell. Pero los que venden sus almas serán castigados en el fuego del infierno. And those that stand strong will be rewarded even if they die for the sake of God. Y los que se mantengan firmes serán recompensados, incluso si mueren por causa de Dios. They will rise again and will rule with him for 1,000 years. Resucitarán y reinarán con él durante 1000 años. Verse 33. Amen. Those who are wise will instruct many, Los sabios instruirán a muchos, though for a time they will fall by the sword or will be burned or captured. aunque por un tiempo caerán a espada, serán quemados, Or plundered. capturados o saqueados. Verse 34. When they fall, they will receive a little help, Cuando caigan recibirán un poco de ayuda, and many who are not sincere will join them. y muchos que no son sinceros se unirán a ellos. Verse 35. Some of the wise will stumble, so that they may be refined. Algunos de los sabios tropezarán para que puedan ser refinados, Purified and made spotless until the time of the end. purificados y hechos inmaculados hasta el tiempo del fin, It will still come at the appointed time. porque aún vendrá en el tiempo señalado. We see here that those that died at that time, Vemos aquí que aquellos que murieron en ese tiempo, it says here that they are spotless, meaning they died without sin because of their belief se dice que son inmaculados
lo que significa que murieron sin pecado debido a su creencia. Their faith wipes their sin away right before their last breath. Su fe borra sus pecados justo antes de su último aliento. Let's open the Bible very fast because we have to finish here. Luke 23:39 to 43. Abramos la Biblia rápidamente en Lucas 23, del 39 al 43. Amen. One of the criminals who hung there hurled insult at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and save us. Uno de los criminales que colgaban ahí lo insultó. ¿No eres el Mesías? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿No temes a Dios?, le dijo, ya que estás bajo la misma sentencia. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Nosotros estamos siendo castigados justamente porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada mal. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amen. Amen. You see, his sins were wiped out right before he died because of his belief and faith in Jesus Christ. Ves, sus pecados fueron borrados justo antes de morir por su creencia y fe en Jesucristo. Those that ask a question, what happened for those that died before Christ arrived and died? Para aquellos que hicieron la pregunta, ¿qué pasó con los que murieron antes de que llegara Cristo y murieron? Did they go to paradise? ¿Fueron al paraíso? The answer is for those that believe. La respuesta es para aquellos que creyeron. Yes, they are there. Sí, está ahí, Because their faith and belief makes them white without sin. porque su fe y creencia los hace blancos sin pecado. Okay, back to verse 36. The king will do as he pleased. He will exalt and magnify himself above every god. El rey hará lo que quiera, se exaltará y magnificarán por encima de todo Dios. And will say unheard of things against the God of gods. Y por encima de todo Dios, He will be successful until the time of wrath is completed. y dirá cosas inauditas contra Dios de los dioses. For what has been determined must take place. Pero será exitoso hasta que se cumpla el tiempo de la ira. Both antichrists, both of them, both little horns will be successful until the judgment is complete. Ambos anticristos, ambos pequeños cuernos serán exitosos hasta que se complete el juicio. God is allowing them to be successful. Dios les está permitiendo tener éxito. Verse 37. He will show no regards for the gods of his ancestors, No tendrá en cuenta a los dioses de sus antepasados, or for the one desired by women, ni al deseado por las mujeres, nor will he regard any god, ni a ningún dios, but will exalt himself above them all. pero se exaltará por encima de todos ellos. This talks about the second Antichrist. Esto habla del segundo anticristo. He will not do exactly like the first one.
Él no hará lo mismo que el primero, who put the god of Zeus in the temple. que puso a Zeus en el templo. He will disregard all the other gods. No tendrá en cuenta a los demás dioses. He just wants to be worshipped and take the place of our God. Solo que quiere ser adorado y tomar el lugar de nuestro Dios. Verse 38. Instead of them, he will honor a god of fortresses. Honrará a Dios de fortalezas, A god unknown to his ancestors. a un Dios desconocido por sus antepasados. He will honor with gold and silver, Lo honrará con oro y plata, with precious stones and costly gifts. con piedras preciosas y regalos costosos. Verse 39. He will attack the mightiest fortresses with the help of a foreign god. Atacarán las fortalezas más poderosas con la ayuda de un Dios, And will greatly honor those who acknowledge him. de un Dios extranjero, y honrará enormemente a aquellos que lo reconozcan. He will make them rulers over many people and will disturb the land at a price. Los hará gobernantes de muchas naciones y destruirá la tierra a un precio. Verse 40. At the time of the end of the king of the south, Al final de los tiempos del rey del sur, will engage him in a battle, lo enfrentará en batalla, and the king of the north will storm out against him with chariots and cavalry, y el rey del norte saldrá contra él con carros de guerra and a great fleet of ships. Caballería y una grande flota de barcos. He will invade many countries and sweep through them like a flood. Invadirá muchos países y lo barrerá como un diluvio. Verse 41. He will also invade the beautiful land. Many countries will fall, but Edom. También invadirá la tierra hermosa. Muchos países caerán, pero Edom, Moab and the leaders of Ammon Moab y los líderes de Amón will be delivered from his land. serán librados de su mano. Verse 42. He will extend his power over many countries. Extenderá su poder sobre muchos países. Egypt will not escape. Egipto no escapará. 43. He will gain control over the treasures of gold and silver and all the riches of Egypt. Controlará los tesoros de oro y plata y de toda la riqueza de Egipto, with the Libyans and the Cushites in submission. con los libios y etíopes sometidos. 44. But reports from the east and the north will alarm him, and he will set out in a great rage to destroy and annihilate many. Pero los informes del este y del norte lo alarmarán y saldrán con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. 45. He will pitch his royal tents between the seas at the beautiful holy mountain, yet he will come to his end, and no one will help him. Colocará sus tiendas reales entre los mares en el hermoso Monte Santo. Sin embargo, llegará a su fin y nadie lo ayudará. As mighty as the little horn looked, Por más poderoso que parezca este pequeño cuerno, he will still come to his end. aún llegará a su fin. Amen. Why? Because he is not God. ¿Por qué? Porque Él no es Dios. God is the only one that have no end. Dios es el único que no tiene fin. Everything have to pass. Amen. Everything have to pass Todo debe pasar, because they get old or get killed, ya que envejecen o mueren and they cannot beat time. y no pueden vencer el tiempo. But our God is outside of the laws of time. Pero nuestro Dios está fuera de la ley del tiempo. He is the creator man. He is the creator of time. Él es el creador del tiempo. He was there before time, Él estuvo ahí antes del tiempo. and he will infinity
be after all time. y será infinito después de todos los tiempos. That is why we worship Him. Por eso es que lo adoramos. He is greater than all. Amen. Él es el más grande de todos. We're going to leave this last chapter. It's very short till the end because we are over time. But let's bend our head. So next week we're going to finish this. It's going to be 5 minutes. And then we're going to start the questions and answers. Okay? Vamos a dejar este último para la siguiente semana porque ya nos pasamos de tiempo y vamos a orar. Dear Lord, we thank you for giving us this beautiful time. It's never enough. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, nunca es suficiente. We can sit here and talk about your word, God, and we will never be bored. Podríamos hablar de tu palabra todo el tiempo y nunca estar aburridos. It's just we need to find out so many things about you, God. Nomás que tenemos que encontrar muchas cosas de ti. But we know we're going to spend infinity with you Pero sabemos que vamos a compartir la infinidad contigo to get to know you, Lord. para llegar a conocerte. But for now, Lord, Pero por ahora, Señor, protect the people here in the church and their families. protege a las personas aquí y a sus familias And bless this church, Lord, y bendice esta iglesia, Señor, because we say the truth, we say your word, God. porque aquí decimos la verdad y decimos tu palabra. Lord, last thing, Señor, la última cosa, we always pray for others before us. siempre oramos por otros antes que por nosotros, Because if others are good, porque si otros son buenos, we're going to be good. vamos a ser buenos. In the name of Jesus Christ, we En el pray. nombre del Cristo Señor oramos. Amen. Amén.